Hemos venido estudiando el libro de Mateo 24 y hemos estado tratando de versículo por versículo explicar el contexto, el mensaje más difícil del Señor Jesucristo. Gedurende deze week hebben we geprobeerd om de boodschap van Christus uit te leggen. Mateo 24 es un tesoro. Want Matthäus 24 is een schat. El Señor no nos ha dejado en la ignorancia. De Heer heeft ons niet in onwetendheid gelaten. No somos desconocedores de los acontecimientos que vendrán. Want we zijn niet onwetend voor de gebeurtenissen die komen zullen. Ha sido muy específico. Hij is heel specifiek geweest. Pero ahora necesitamos detenernos en una de esas señales de las más claras Maar nu moeten wij stil zijn in een van die zichtbare y tekenen, relevantes. duidelijke en belangrijke Por favor, aanwijzingen. Mateo 24, versículo 15 dice, Matthäus 24:15 zegt: por tanto, ese por tanto es una conexión entre lo que ha sucedido, entre lo que ha dicho antes y lo que va a suceder. Die daarom, hoe de zin begint, heeft een link naar wat er gebeurde en wat er zal gebeuren. Dando a entender que esto será el clímax. Hij zegt dat dit de climax Han zal venido worden. aconteciendo un sinnúmero de señales. Want er zijn aanwijzingen geweest. El versículo 4 habla de que vendrá el falso Cristo. Vers 4 zegt dat de valse profeet Christus zal El komen. versículo 6 y 7 habla de que vendrán guerras. De versen 6 en 7 dat er oorlogen zullen komen. Luego habla de hambre. Daarna over Luego hongersnoden, habla de muertes, over dood, de guerra. oorlogen. Luego habla de martirio. Daarna over gemarteld worden, Y marteling. luego habla de terremotos. En daarna Fíjese que es aardbevingen. el mismo orden que registra el libro de Apocalipsis capítulo 6. En dat is dezelfde orde zoals bij El Openbaring hoofdstuk mismo 6. orden, son paralelos. Ze zijn parallel. El caballo blanco, De witte paard, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, hoofdstuk 6 van que Openbaring, vers representa al 1 en 2. anticristo. El De- segundo caballo, que es el caballo bermejo, En de tweede is se een le andere da paard. una espada y se le da orden de quitar la paz. Habla de guerras. Wordt hem een zwaard gegeven. Het spreekt over oorlogen, de El rood paard. tercer caballo, el caballo negro, De derde, de zwarte que habla del paard, hambre, spreekt over hongersnood, habla de la carestía, habla de la escasez. over tekort. Dice 2 libras de trigo por un denario, Hij zegt 1 maat tarwe voor een 6 dagloon. libras de cebada por un denario. En 3 maten gers voor Un een denario dagloon. es el precio, es el sueldo de un día de trabajo en aquellos tiempos. Dat was een dagloon in die tijden. Pero luego dice el trigo, al vino y al aceite no lo toques. En het zegt, doe voorzichtig met de olie en de wijn. Hablando de ciertos alimentos que no son de necesidad básica de la canasta familiar. Omdat ze niet echt nodig zijn. Zijn El geen vino es basisvoedsels. es algo de lujo. Het is meer luxe. Habrá hambre, habrá una hambruna que va a azotar el mundo. Er zal hongersnood zijn, Luego staat el er. cuarto caballo que habla, el caballo amarillo, En daarna een paard que met een tiene por grauwe nombre kleur. muerte. Die de naam de dood Y dice heeft que op el zijn rug. Hades le seguía. En zegt dat het dodenrijk Se hem le da la volgde. potestad de matar a la cuarta parte de la población mundial. En hij kreeg de macht om 1/4 van alle mensen te Con doden. pestes, con terremotos, Met con pesten. guerra, con hambruna. Oorlogen, hongersnoden. Esto es lo que ha venido el Señor anunciando. Dit is wat de Heer heeft Y el versículo 9, aangekondigd. tanto en el Mateo 24 como en Apocalipsis 6, versículo 9, ambos versículos 9 dice que vendrá martirio. En bij beide in vers 9 Habrá staat er una dat er marteling zal persecución. komen. Seríamos los creyentes aborrecidos por todas las naciones Dat wij de christenen achtervolgd zouden worden door alle por la naties. causa del Señor. Pero recuerde que este acontecimiento está describiendo la gran tribulación. En dit vertelde de grote gruwel. Pero ¿cómo lo de sabemos? verdrukking. Maar hoe weten wij dit? Porque hay una referencia muy clara que el Señor Jesucristo hizo y es exactamente la que vamos a estudiar en el día de hoy. Omdat hij een referentie geeft en die zullen wij vandaag bestuderen. Mateo 24:15. Matthäus 24:15. Por tanto, puesto que esto ha sucedido, en la gran tribulación llegaremos al clímax, al máximo de la manifestación del pecado, dice, cuando veáis la abominación desoladora. Habla acerca de algunos acontecimientos, o de un acontecimiento muy específico. Hij heeft het over een specifiek gebeurtenis. Por tanto,
cuándo, habla de tiempo En daarom wanneer, hij heeft het over tijd. y habla de un acontecimiento muy claro y específico. Over een specifieke gebeurtenis. El artículo definido la gran tribulación, De ontzettende gruwel. la abominación desoladora, De ontzettende gruwel. si fuese a hablar de cualquier acontecimiento común, Als hij zou spreken over een gebeurtenis die diría una abominación desoladora. algemeen is, zal hij zeggen één. Pero aquí está hablando de la abominación desoladora. Maar hij heeft het hier over de ontzettende Y gruwel. para ser más específico, dijo, de la que profetizó el profeta Daniel. Waarvan de profeet Daniel het over had. Lo que nos está diciendo Wat dit wil zeggen que el is Señor Jesucristo toma esa profecía como la base y para contextualizarnos y referirse al tiempo en que esta profecía se cumplirá. dit betekent dat de Heer Jezus de basis neemt hiervan. Entonces nos vemos en la obligación de estudiar la profecía que el profeta Daniel dio. Dus dan zijn we in noodzaak om te bestuderen wat de profetie was die Daniel gaf. Por favor, vaya entonces conmigo a Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Daniel 9, 24 en 25. Y esto habla de la famosa profecía de las 70 semanas. Dit gaat over de profetie van de 70 weken. Capítulo 9, los versículos 24 en adelante dice: Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto de muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta rara profecía Deze rare profetie es una profecía que tiene unas enseñanzas y unos datos muy específicos. bevat informatie en die heel belangrijk zijn, Si nosotros specifiek. empezamos a leer el capítulo 9 de Daniel, Als wij beginnen te lezen in Daniel nos 9, daremos cuenta que Daniel dice que tuvo la curiosidad por conocer los tiempos que estaba viviendo. zullen wij zien dat Daniel nieuwsgierig was door de tijden te kennen Y waarin hij Daniel leefde. decidió En hij besloot estudiar la profecía que Jeremías había dado sobre la desolación o el exilio del pueblo de Israel. de profetie van Jeremia over het volk van Israël te bestuderen. Y él había hablado que el pueblo de Israel a causa de su pecado sería exiliado, sería destruido y llevado fuera de Israel Hij sprak erover dat de Joden verspreid zouden worden door de por zonde die ze hadden 70 begaan años. gedurende 70 Cuando weken. Daniel dice, se da cuenta, se contextualiza, se da cuenta que los 70 años están a punto de cumplirse. En wanneer Daniel ziet dat deze profetie bijna vervuld raakt, Entonces Daniel empieza a orar y a buscar a Dios y a arrepentirse. dan bidt hij en zoekt hij God en toont hij Mire la berouw. sensibilidad de Daniel. Kijk de gevoeligheid van Daniel. Mire la sabiduría y la prudencia. De wijsheid, de bescheidenheid. Cuando Dios quiere hacer algo, Wanneer God iets wil doen la gente que tienen ojos para ver en de mensen die y ogen tienen hebben om te oídos zien para oír, en oren om te serán luisteren, sensibles y corroborarán con los planes de Dios para que se cumplan. zullen gevoelig zijn en zullen meewerken zodat de plannen van God Cuando Daniel vervuld entiende raken. que la palabra profética está a punto de Toen cumplirse, Daniel begreep dat deze profetie bijna él vervuld decide buscar raakte, a Dios en oración besloot hij God te zoeken in y en gebed ayuno en in y vasten. con
como es de saberse, En zoals we para weten, que haya manifestación de Dios debe de haber arrepentimiento. zodat God zich manifesteert, moet er berouw Y zijn. Daniel empieza a confesar el pecado de su pueblo, pidiendo a Dios misericordia y perdón. En daarom vraagt Daniel berouw voor de zondes van het volk. De la misma manera que el pastor Eduardo hace unos minutos estuvo aquí pidiendo perdón, Op dezelfde manier dat onze voorganger Eduardo arrepintiéndose en nombre de las naciones, berouw toonde in de naam van alle porque naties. entendemos que debemos corroborar con los propósitos de Dios. Omdat we weten dat we moeten samenwerken met Gods plannen. Algunos me han preguntado, pero pastor, En sommigen hebben mij gevraagd, maar voorganger, ¿cómo nos vamos a arrepentir por los pecados de los demás? hoe kunnen wij berouw tonen voor de zondes van Ese es el anderen? sentir que el Espíritu de Dios pone a los hombres de Dios. En dat is het gevoel dat de Eso Heilige fue Geest zet in de exactamente mannen lo van que God. el profeta Daniel hizo. Dat is wat de profeet Los Daniel que ook tienen deed. oídos para oír, Degenen oyen. die oren hebben om Los te que luisteren, tienen ojos para horen. ver, ven. Ogen om te A quienes zien. Dios les revela, entienden Degene aan wie God que zich debemos openbaart, entender los begrijpen tiempos. dat wij de tijden El moeten Señor begrijpen. condenó, De Heer el berechtigde Señor reprendió a aquellos que no sabían discernir los tiempos de Dios. degenen die niet wisten de tijden te Para que en este herkennen. tiempo de juicio mundial pandémico Zodat in deze tijd van pandemie venga en la wereldwijde manifestación de berechtiging Dios, es necesario que haya arrepentimiento. en Gods manifestatie komt, is het nodig dat wij berouw Dice el tonen. texto, Dus de tekst zegt, estaba yo aún orando con la palabra en la boca y se me apareció el ángel Gabriel. ik was aan het bidden en engel Gabriel kwam tevoorschijn. Y él dijo, varón muy amado, he sido enviado para revelarte los tiempos, En hij zei, geliefde Heer, ik ben gekomen om para de darte tijden te entendimiento openbaren. y revelarte la visión. Om je kennis en openbaring te geven over de visie. Y es ahí donde él empieza hablándole acerca de 70 semanas, como si tomara como paralelo los 70 años que estarían en el exilio. En daar begint hij te praten over de 70 jaarweken. Lo tomó como referencia y le habló de 70 semanas. Hij had het over 70 jaarweken. Primero vamos a identificar, número uno, lo primero que quiero hacer es explicarle por qué habló de 70 semanas, por qué nos referimos a 70 semanas o 70 veces 7 años. En ik wil ten eerste uitleggen waarom we het hebben over 70 jaarweken. Número uno, identifiquemos el significado de 70 semanas. Dus identificeren wat de betekenis is van deze 70 jaarweken. La palabra en hebreo que aparece ahí es la palabra Shabbat. Het woord in het Hebreeuws is het woord shabu. En el libro de Daniel siempre se utilizó esta palabra para referirse a un periodo de 7. In het boek van Daniel wordt dit altijd gebruikt om te praten over een periode Esa van misma palabra 7. aparece 4 veces. En dat woord zien we 4 keer. Y solo en el capítulo 10, versículo 2 hasta el 11, En alleen in hoofdstuk 10, vers 2, aparece tot en met 11, esa palabra, pero con el acompañante de días. zien we dat woord, maar dan met dagen. Daniel estaba aquí para que no hubiera confusión ni duda, Daniel was hier zodat er geen twijfel was en usando la verwarring. misma palabra, pero utilizó la palabra días para que se entendiese que no se estaba refiriendo a años. En gebruikte het woord shabu, maar dan in dagen, zodat je weet dat En het geen primer lugar, jaren no se waren. puede interpretar como 70 días o 70 veces 7 días. Je kan het niet interpreteren als dagen of 7 keer 70. 70 por 7 son 49. Want 7 keer 7 490, is perdón. 49. 7 keer 70, 490. 70 por 7 son 490. 70 keer 7 is 490. No se puede interpretar por días Je kan het niet interpreteren als porque en un dagen. periodo de 490 días después del edicto no sucedió absolutamente nada. Want in een periode na 490 jaar gebeurde er helemaal Entonces, niks. por lógica, por sentido común, Dus omdat het logisch is, cuando el ángel le dice a Daniel que habrá un periodo de 70 veces 7 toen de engel tegen Daniel zei, er zal een periode y komen van utiliza la 70 keer expresión 7, semanas, gebruikt hij de expressie lo weken. utiliza porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a hablar de semanas de 7. En gebruikte hij het omdat het volk, Joodse volk gewoonte had om hierover te praten in weken. Ellos 7. estaban acostumbrados a ese concepto, a ese hebraísmo o en nuestro contexto le llamamos modismo. In die Hebreeuwse gewoonte.
porque la desolación que había experimentado el pueblo de Israel se basaba en violar la orden de reconocer las 7 semanas Want de verspreiding daarvan was omdat ze dat niet herkenden. o las semanas de las cosechas. De weken van de El oogsten. pueblo de Israel estaba acostumbrado Het volk van Israël a had als sembrar la gewoonte tierra según Levítico, om te zaaien, conform segunda Leviticus, de Crónicas. ook in Kronieken, Dice que ellos debían sembrar la tierra y cosecharla durante 6 años. zij moesten zaaien en het land oogsten. Y el año número 7 En in het jaar debían 7 dejarla descansar. moesten zij het laten Porque la rusten. tierra le daría más así. Omdat het land zo meer zou Así que geven. 6 años trabajarían y cosecharían la tierra. Dus gedurende 6 jaar zullen zij werken, het séptimo land descansaría. bewerken. De 7e jaar zullen Luego zij rusten. volverían de nuevo a sembrar durante 6 años. En daarna weer gedurende 6 jaren weer Cosechar. het land bewerken, Y de nuevo el oogsten. 7º año, el 14, dejarían descansar la tierra. En nogmaals weer gaan rusten. Luego volverían En daarna zouden zij hasta que weer, se cumplieran 7 veces 7 años. tot je dit 7 keer had. Y el año número 50 se celebraba lo que se conocía como el jubileo. En in het jaar 50 vierden zij feest, het 7 jubileum. veces 7 7 keer 7 son 49. zijn 49. Durante 7 años Gedurende 7 estarían jaren practicando este servicio y el año número 50 zouden zij dit doen. En het jaar se 50 celebraba el jubileo, zouden zij het jubileum se vieren. perdonaban todas las deudas, Alle schulden werden los afgelost. esclavos eran hechos libres Vrijgegeven. De slaven werden y las vrijgesproken. tierras volvían a sus antiguos dueños si alguno la había perdido. En de landen kregen weer hun eigen Por eigenaar als no ze het haber kwijt hadden observado geraakt. este mandamiento de parte de Dios, En omdat ze dit niet hadden gehoorzaamd, la Biblia dice en Levíticos zegt de Bijbel in que si no lo Leviticus hacían serían castigados. dat als zij het niet deden, Y en zij segunda bestraft de zouden Crónicas worden. dice En in 2 que por haber Kronieken, violado este mandamiento de Dios, dat omdat ze zich hier niet aan hielden, ellos serían expulsados a las naciones. zij verspreid Serían werden over de desterrados. naties. Así que, en razón a ese mandamiento, Dus hierdoor, es met que dit el gebod, ángel Gabriel utiliza ese lenguaje. gebruikt de engel Gabriel. Lo que estoy tratando de taalgebruik. demostrarle que cuando habla de 70 veces 7 no se refiere a días, sino a 70 veces 7 años. Wat ik dus wil zeggen is dat wanneer ze het hebben over 70 keer 7, het niet heeft over dagen, maar over 7 keer 7 jaren. Además, algo importante, En nogmaals, iets el belangrijks. contexto del capítulo 9 habla de años y no de días. De context van hoofdstuk 9 spreekt over Así que jaren tengo en niet over 3 dagen. razones para pensar Dus ik heb 3 para redenen om te identificar bedenken, que se identificeren, estaba refiriendo a 70 veces 7 dat años, ze het hadden over 7 keer 7 que en jaren. total serían 490 años. 7 keer 70, dat 490 jaren zijn. En primer lugar, Ten eerste, porque era un idioma acostumbrado a hablar, era un modismo del pueblo de Israel. omdat het een gewoonte was, een taalgebruik van het volk van En Israël. segundo lugar, porque el contexto del mismo capítulo 9 habla que él quería conocer los años de la cautividad. En omdat in hoofdstuk 9 ook staat dat hij de jaren En wilde tercer kennen van de lugar, porque la slavernij, palabra en gevangenschap. hebreo, Shabbat, lo que quiere decir es periodo de 7. En ten derde omdat Shabu betekent periode van Y es el 7. contexto que determina si se refiere a días o se refiere a años. En het is de context die ons laat zien of we het hebben Esta over jaren palabra of ha sido dagen. usada 4 veces en todo el libro de Daniel y solo en el capítulo 10 se refiere a días. Dit woord is 4 keer gebruikt en alleen in hoofdstuk 10 bedoelen ze Así que dagen. concluimos diciendo Dus we concluderen door te que se zeggen refería a 70 veces 7 años. dat ze het hebben over 70 keer En 7 total jaar. 490 In años. totaal 490 ¿Estamos jaren. claros hasta aquí? Zijn we duidelijk? ¿Estamos claros? Zijn we Allá en duidelijk? sus casas. Ook thuis? Ok, Goed. sigamos las especificaciones del ángel. Laten we dan doorgaan Me met de dice. specificaties van de engel dat zegt. Si usted lee conmigo, por favor, Als u met mij leest, el versículo 24 dice: in vers 24 staat er dan: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 jaar vastgesteld. Esa palabra determinada Dat wordt quiere vastgesteld. decir
fijamente establecida. is dat het vastgesteld Dios lo is. decidió, God heeft het no besloten. va a haber ningún cambio. Er zal geen verandering zijn. Dios ha fijado los tiempos God heeft de tijden y gezien Dios ha decidido sobre tu ciudad. en heeft besloten over uw stad. Hay que entender que Israel sigue siendo el reloj de Dios. We moeten begrijpen dat Israël Gods klok blijft. Los tiempos tienen que ser interpretados conforme al trato de Dios con su pueblo Israel. En de tijden moeten geïnterpreteerd worden door Gods handeling met zijn volk. Dice que serían 70 semanas de 7 años Er staat 7 maal 70 jaar para hacer 6 cosas. om 6 dingen Dice, te doen. Para terminar la prevaricación, Om te eindigen, para poner fin al pecado, een einde te leggen aan para met de expiar la zonde, iniquidad, para traer la justicia perdurable, para rechtvaardigheid te sellar la brengen visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. en de heilige te salven. Miren lo que dice el versículo 25. Kijk wat vers 25 zegt. Sabe pues y entiende. Lo que quiere decir es, presta atención. Luister goed staat Abre en tu dit wil zeggen, entendimiento, como les digo yo a ustedes ahora. Luister, Abra su aandachtig. entendimiento. No cierre su mente diciendo, no lo entiendo, se me complica. No, está fácil, se lo voy a explicar. sluit uw gedachten niet door te denken het is te Pero moeilijk. necesito Nee, que ik zal usted het abra uitleggen. su corazón. Dus ik heb het nodig Que, dat u uw hart que usted openstelt. preste atención, que Dat haga u- un esfuerzo. Dat u aandachtig luistert. Por eso el Señor dice, los que tienen ojos para ver, vean. En daarom zegt de Heer, degene die ogen hebben om Los te que zien, tienen oídos kijk para oír, dan. oigan. Degene die oren hebben om te luisteren, No se luister duerma dan. ahora. Slaap niet. Sigue escribiendo, Blijf schrijven. porque el Señor quiere hacernos conocer los tiempos que Want de estamos Heer wil viviendo. ons de tijden waarin wij leven Sabe laten zien. pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí habla desde el momento en que se dé la orden. Hier praat over vanaf het moment dat het bevel wordt La gegeven. palabra en hebreo, orden, es la misma que se utiliza a veces para traducir como la palabra de Dios. Het woord dat daar gebruikt wordt is hetzelfde als Gods La woord. palabra en hebreo es davar. Het is dabar. Desde el momento en que den la orden por mandamiento de Dios, Vanaf het moment waarop het bevel wordt gegeven door así que God. tenemos que identificar cuándo fue que se dio una orden, Dus we moeten identificeren wanneer het bevel werd un gegeven. edicto Een bevel por algún emperador para door een koning om restaurar a Jerusalén, voor het herbouw van Jeruzalem. restaurar tu nación. Tot herbouw van uw natie. Así que lo primero que tenemos que hacer para saber desde cuándo se activarían las 70 semanas de 7 años. Dus het eerste wat we moeten doen om te kijken wanneer het geactiveerd zal Así que ya worden. sabemos que el ángel le ha revelado una visión, le ha dado la interpretación diciéndole, en 490 años van a acontecer 6 cosas. We weten dat de engel dus heeft gezegd in 490 El jaar programa de zullen er Dios 6 incluye dingen 6 cosas en un gebeuren. periodo de 490 años. 6 gebeurtenissen in de periode van 490 Así que es jaren. importante identificar a partir de cuándo comienza. Dus het is belangrijk om te weten vanaf wanneer Y het para que begint. no hayan dudas, En zodat er geen twijfels Él zijn, les dice, zegt hij, Jerusalén será restaurada, Jeruzalem zal hersteld pero worden, también serán restaurados sus muros. maar ook de muren. Tiene que tener cuidado Je moet dus kijken, porque habrán varios edictos, want er zullen verschillende bevelen pero komen. el que va a identificar el tiempo del inicio del reloj de Dios es cuando puedan crear, cuando se crean plazas en la ciudad. Maar degene die begint is wanneer de pleinen weer Así que worden tenemos herbouwd. ciertas reseñas históricas Dus we hebben verschillende para gebeurtenissen identificar of a cuál verhalen edicto fue el que se dio. om te identificeren welk bevel ze het Nosotros over hadden. conocemos Wij kennen los imperios que se fueron sucediendo uno tras otro. de imperiums die kwamen na elkaar. El capítulo 2 de Daniel incluye
la visión que Dios le dio a Nabucodonosor para hablarle acerca de los tiempos. Hoofdstuk 2 praat over de tijd voor Nebukadnezar, wanneer God sprak over de tijden. Gran parte de esa profecía se cumplió, En delen van die profetieën zijn pero al una parte que vervuld. aún no se ha cumplido. Maar een ander deel nog niet. Y es a Nabucodonosor que Dios le revela En aan Nebukadnezar mediante openbaart una God estatua con ciertos materiales o minerales door middel van een standbeeld met para mineralen, identificar materialen, los tiempos de Dios. om de tijden van God te identificeren. Ustedes recuerdan, Nabucodonosor perdió el sueño y no hubo nadie que le interpretara. Herinnert u dat Nebukadnezar niet meer kon slapen, Hasta que Daniel dromen had en niemand het kon interpreteren? Recibió por revelación Toen Daniel y les dijo, die interpretatie el kreeg en zei, sueño es este, deze is de droom. tú estando en tu alcoba quisiste saber acerca de qué pasará en los Jij hebt tiempos. willen weten wat er gaat gebeuren in de komende Y Daniel le tijden. dice, y Dios te ha revelado a ti, oh rey, En God heeft u openbaard, lo ook que koning, Dios zegt Daniel, hará. wat God zal recuerden, doen. Dios es el soberano. God is soeverein. Dios es el que controla los tiempos. God is degene die de tijden Dios ha controleert. decidido mostrarte a ti lo que Dios En hij heeft besloten soberanamente ha determinado. wat God heeft vastgesteld. Has visto una estatua. Je hebt een standbeeld Su gezien. cabeza es de oro. Zijn hoofd is van Esta es la goud. interpretación. En dit is de Tú interpretatie. eres, oh rey, esa cabeza. Jij bent het hoofd, o koning. Representa el imperio babilónico. Ook de Babylonische rijk. Pero después de ti Maar na jou vendrá otro imperio zal een andere rijk komen. que es el imperio de los medos y los persas, En dat is van de Persas. representado por la plata. Gerepresenteerd door Sería un zilver. imperio no tan glorioso como el babilónico, Het zou niet glorieus zijn als die Babylonische rijk, pero también sería mucho más grande, maar wel como el groter. pecho es más grande que la cabeza. Zoals de borst groter is dan je hoofd. Así que los tiempos en que Daniel está viviendo, Dus de tijden waarin Daniel Daniel vio el leeft, imperio babilónico, zag hij de Babylonische tijd. sirvió a Nabucodonosor, imperium. sirvió a Belsasar su hijo, Hij zag Nebukadnezar, pero Belshazzar, Daniel zijn vio la zoon. caída de Babilonia. Maar ook zag hij de val van Y Babylonie. Daniel entonces fue uno de los sátrapas que sirvió al emperador Darío de los medos y persas, En was een van degenen die leefde in de tijden van Darius. dirigido el imperio de los medos y los persas por Ciro el Grande y por Darío Door Cyrus en Darius. el Medo. Durante este tiempo se dieron 3 edictos En gedurende deze tijd waren er 3 para bevelen reconstruir a Jerusalén. om Jeruzalem te herbouwen. Por eso es que el ángel le especifica, toma cuenta y mira los detalles para que entienda cuándo comienza el tiempo de Dios. En daarom zegt de engel, kijk goed, zodat je weet wanneer de tijden Recuerden. beginnen. Herinner u, Jerusalén tiene que ser reconstruida Jeruzalem moet herbouwd worden. cuando vea que los muros también son Wanneer je reconstruidos ziet dat ook de muren y cuando herbouwd hayan worden. plazas en la ciudad. En er pleinen Esa zijn sería in la de señal. stad. Dat zouden de El tekenen primer zijn. edicto en el año 583 Het eerste bevel lo in dio het jaar 583. Ciro, y esto lo encontramos registrado en el libro de Esdras capítulo 1. Gaf Cyrus in Esdras hoofdstuk 1. El emperador Ciro el Grande, el Cyrus de persa, Grote, de Persa, da un edicto geeft een bevel para que se reconstruya Jerusalén. zodat Jeruzalem wordt herbouwd. Esdras lo registra. Esra vertelt het. Esdras va con un gran grupo de judíos para reconstruir a la ciudad, pero en la reconstrucción los árabes se opusieron y pidieron a Ciro reconsiderar y detuvo la reconstrucción. In Esra zien we dat een grote groep mensen dit wilde herbouwen, maar dat het gestopt Entendemos werd. entonces Dus wij que no begrijpen se refirió dat ze het al niet edicto hadden de Ciro porque no se terminó de construir. over het bevel van Cyrus, want dat werd Apenas niet vervuld. comenzó. Het begon, ze wilden het doen, Pero luego maar het werd Darío gestopt. Maar daarna Darius Reconsideró zag y solo confirmó lo que Ciro había dicho sin dar orden En y sin que se bevestigde. hiciese ninguna obra. bevestigde alleen wat Cyrus al had gedaan, maar hij gaf geen bevel om het werkelijk te Pero doen. hubo un tercer edicto Maar er was een derde bevel. que fue el edicto En dat was het bevel del rey Asuero, van Assuerus. o también conocido en el libro de Nehemías, lo registra Nehemías capítulo 1 y 2, Maar in Nehemia 1 en 2 ook bekend als el edicto de Artajerjes de koning Artasasta. o rey Asuero, es el mismo. Koning Assuerus is hetzelfde.
Artajerjes dio una orden Artasasta gaf een y bevel. Nehemías registra la historia, En Nehemia vertelt het verhaal. donde en el capítulo 2 recibe cartas Waarin in hoofdstuk 2 para brieven que le sean worden ontvangen. entregado madera de los bosques y para que le puedan franquear el camino. Zodat ze hout zouden krijgen en de weg mogelijk Este maakten. edicto aconteció en el año 444 de nuestra era. En dit gebeurde in het jaar 444 van onze tijd. En el año 444, antes de Jesucristo, Voor Christus se dio el edicto de Artajerjes. werd het bevel gegeven Si van usted Artasasta. calcula 444 años antes de Cristo, En als u 444 jaar voor Christus berekent, hasta el tiempo, el año cero, cuando aparece el Mesías, tot het jaar 0 wanneer de Messiah komt, y luego cuenta 33 años más, en hij daarna 33 jaar a meer pesar de que telt, según los historiadores hubo un falso cálculo para identificar el año cero, ondanks dat het dus verschil was met het jaar 0 basados en días en gebaseerd in dagen o en meses de 30 días of in maanden van 30 y en dagen años de 360 días y no 365 como el en nuestro. jaren van 360 dagen en niet 365 Recuerde zoals que we dat nosotros gewend zijn. utilizamos el calendario greco-romano basados en el sol, Want wij gebruiken een eentje gebaseerd op de zon. mientras que los judíos utilizan el calendario basado en la luna. Terwijl de Joden eentje gebruiken gebaseerd op de El maan. calendario judío tiene 360 días. Want die heeft 360 dagen. El año tiene 360 días. Het jaar heeft 360 Si dagen. calculamos desde el edicto, En als we kijken vanaf het según bevel, los cálculos, hasta el día en que Jesucristo aparece conform de berekening van en de el dag dat monte de los Christus olivos, komt, descendiendo sobre un pollino, in de Olijfbergen, hace un cálculo de 183.880 días. kom je tot een aantal van dagen. 173.880 días dividido entre 360 le va a dar un total de 483 años. En dat gedeeld zal je komen tot een aantal van 386 jaar. ¿Se da cuenta? Ziet u het? Desde el edicto Vanaf het bevel, hasta que el Mesías apareciere para quitar el pecado, totdat de Messiah komt borrar om la de zonde weg te iniquidad, nemen, traer la justicia de perdurable, rechtvaardigheid te brengen, pasaron exactamente 483 años. ging er 483 jaar voorbij. El Señor Jesucristo dijo, En de Heere Jezus zei, conforme a la profecía del profeta Daniel, conform de profetie van Daniel, cuando ustedes vean la abominación desoladora, en wanneer jullie de gruwel zien, sabed, weet dan, muchos estudiosos vele geleerden identificaron la abominación desoladora identificeerden de grote gruwel cuando Antíoco Epifanes, en el tiempo intertestamentario, entre los 400 años de silencio, antes de que Jesucristo apareciera, van Antiochië voordat Christus kwam, hizo una excursión hacia Jerusalén, hij een excursie deed naar Jeruzalem, destruyó la ciudad, vernietigde het land, robó, stal, profanó el templo, de tempel heeft hij misbruik van prohibió el gemaakt culto a Jehová, en zei dat er geen diensten obligó bajo bedragen moesten worden aan martirio God. En onder marteling a que los judíos comieran alimentos que ellos consideraban impuros, verplichtte hij het Joodse volk om te eten van introdujeron adoración o el culto de los griegos, ingrediënten dat ze niet wilden. y Antíoco Epifanes entró en el templo, En hij kwam ook het tempel in. pasó desde el lugar santo hasta el lugar Hij santísimo, ging naar de heilige plek en naar de meest heilige plek. el lugar que solo el gran sumo sacerdote podía visitar una sola vez al año De plek dat alleen de allerhoogste priester 1 keer in het para jaar daar hacer el mag komen. sacrificio por el pecado y la expiación. Om het offer te geven voor de zonde. Antíoco, sin ser sumo sacerdote, Hij, zonder dat hij hoogste llega hasta el priester lugar was, santísimo. komt tot de heilige plek. Otros, cuando se atrevieron, por ejemplo, como el caso
En anderen, toen ze durfden, zoals in het de geval. Asa cuando David Asa. trasladaba el arca del templo En David het ark para llevarla a Jerusalén. plaatste om die naar Jeruzalem Y te el arca brengen. se iba a caer y Asa intentó para impedir que cayera el En het piso ark zou vallen en hij iets deed zodat por het haber niet viel. tocado En omdat hij, sin estar autorizado, zonder de autoriteit te hebben, de cayó toestemming, muerto, fulminado. viel hij dood. Pero ahora vemos el descontento de Dios con su pueblo Maar nu zien por wij el hoe pecado, God por la iniquidad. Y un die rey blij is met de zonde. gentil entra en el lugar santísimo en een heiden komt in de y heilige sacrifica heilige sobre el plek altar en geeft offers over het nada altaar más y nada menos que una cerda, met een varken. profanando el templo. En zo maakt hij dus misbruik van de tempel. Muchos dijeron, Velen zeiden, esta es la abominación desoladora. dit is de grote verschrikkelijke gruwel. Pero no se puede identificar esa como la abominación desoladora. Maar dit kan je niet vergelijken. Ciertamente Antíoco Epifanes, como se le llamó la aparición de Antíoco, profanó el templo. Want Antiochus die heeft misbruik gemaakt van die tempel. Pero recuerden que una de las formas en que Dios ha hablado es que toma ciertos acontecimientos para tomarlos como prototipo de lo que ha de acontecer. Maar denk aan wat God doet, dat hij prototypes neemt om te praten over dingen die zullen komen. Esa no fue a la que Jesús se refirió, En daar had Jezus het dus niet over, porque over die Jesús está gruwel. hablando de algo que va a acontecer en el futuro. Want Jezus heeft over iets wat zal Por gebeuren lo in de tanto, no toekomst. se ha cumplido aún. Dus het is nog niet vervuld. Cuando ustedes vean En wanneer u ziet la abominación desoladora, dat de no la han ontzettende visto, gruwel pero la van a komt, ver. niet dezelfde, maar jullie zullen het zien. Ahora Jesús está hablando a sus discípulos, En Jezus spreekt tot de discipelen. pero sabíamos entonces, Maar we wisten, o sabemos que no se refirió a ellos, sino quizás a nosotros, we weten dat ze het niet hadden over hem, maar misschien over ons. sino que está hablando el lenguaje de Dios del mundo espiritual donde no hay tiempo Ze praten met Gods y donde taalgebruik waar salta geen de un tijd is. acontecimiento cercano a uno lejano con un intervalo de miles de En años. ze springen van een gebeurtenis naar een ander zonder de tijd te Ese es el bepalen. lenguaje de las profecías, Dat is de taal van de profetieën, de donde Dios revela taalgebruik. sus pensamientos a través de hombres finitos, Waarin God zijn gedachten openbaart. donde Dios desde la van mannen eternidad en vrouwen. interviene en el tiempo, En hij in de tijden interrumpe komt el tiempo y nos enseña acerca de cosas en ons leert over dingen que aún no hemos visto. die wij nog niet hebben gezien. Los macabeos, De Magadeeën, hijos, dos chicos o dos caballeros, hijos de un sacerdote llamado Matatías, twee jonge heren, zonen van Matthias, incitaron al pueblo a rebelarse contra Antíoco bevelden het volk om tegen Antiochus te y lo gaan. expulsaron. En ze verspreidden hen. Y desde entonces En vanaf toen los judíos celebran una fiesta que es en el tiempo de diciembre, vieren de Joden in december een que feest se llama la fiesta de Hanukkah, genaamd het o feest van Hanukkah. Hanukkah. La fiesta que celebran todos los años es conmemorando la expulsión de Antíoco. En ze willen dus herinneren dat Antiochus verspreid werd. Pero luego algunos dijeron, pero quizás se refiere a la destrucción del templo en el año 70. En ze zeiden, oh, maar misschien hebben ze over de vernietiging van de tempel in de jaren 70. Jesús fue muy específico. Maar Jezus was heel specifiek. Cuando vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, Wanneer jullie de ontzettende gruwel zien waar Daniel het over had, las profecías de Daniel nos enseñan que desde el decreto de Artajerjes we zien dat de hasta la profetieën aparición de Jesucristo transcurrieron 483 años. dat er 483 jaren waren. Pero Daniel capítulo 9 versículo 27 dice, Maar Daniel 9:27 zegt, y luego otra semana. en daarna een andere week. Habla de otra semana. Hij heeft het over een andere week. Han pasado, o prácticamente las profecías que se referían a los tiempos del pasado y que se cumplirían en Jesucristo, Praktisch gezien zie je al wat er zal gebeuren in Jezus Christus. la expiación por el pecado, De berechtiging door de zonde, quitar la iniquidad. de zonde wegnemen. Todas esas profecías se cumplieron cuando Jesucristo en la cruz del Calvario Al murió. die profetieën werden vervuld toen Jezus stierf El aan het ángel le kruis. dice que al Mesías le sería quitada la vida por
otro príncipe. En de engel zegt dat de prins het leven zal ontnomen worden door een andere prins. Habla de los tiempos de los gentiles. Hij heeft het over de tijden van de heidenen. Con la muerte de Cristo, En met de dood van Christus la tierra ha entrado en una dispensación diferente. kwam het land in een ander. Lo que se conoce como la dispensación de la gracia. De tijden van genade. Donde Dios, por medio de su palabra, llama a todos los hombres en todo tiempo a arrepentirse de sus pecados. Waarin God ons roept om berouw te tonen van onze zondes. Los 483 años se cumplieron. Die 483 jaar werden No vervuld. pudo ser más exacto, más preciso En het kon niet el specifieker cumplimiento zijn. de los tiempos. De vervulling van de tijden. Pero Dios, cuando vio el cumplimiento, la consumación de los tiempos, envió a su Hijo Maar Jesucristo. toen God het zag, stuurde hij zijn zoon Jezus Dice el libro de Gálatas Christus. capítulo 4. En Galaten 4 La zegt palabra het. griega que se refiere allí es el pleró, el tiempo cumplido, Het woord dat daar is el pleros. Het tiempo is de tijd. perfecto. Dios cumplió la De profecía. perfecte tijd. God heeft de profetie vervuld. 483 años. 483 Con la jaar. muerte de Jesucristo hemos entrado en una dispensación Met de dood van Jezus Christus de zijn we in een nieuwe tijd misericordia, gekomen. Tijd de van gracia, genade, van de barmhartigheid, favor, van donde Dios vroomheid. dice a todos los hombres: Waarin God tot alle venid a mí mensen los que zegt, estáis trabajados y kom cargados, tot mij eenieder die y vermoeid yo os haré is. Ik descansar. zal jullie laten rusten. Mas Dios muestra su amor para con Maar nosotros, God laat zijn liefde zien en que met siendo ons. nosotros pecadores, Dat Cristo murió por nosotros. Terwijl wij zondaars zijn, hij voor ons is Dios, gestorven. en la persona de Jesucristo, cargó en él el pecado de toda la humanidad. God droeg als Jezus de zonde van de mensheid. 483 años pasarán. 483 Y jaar zullen entonces voorbij Dios gaan. sacrificará a su propio Hijo. En God zal zijn zoon Presentará la geven, expiación offeren. por el pecado. Hij zal de zonde Será wegnemen. quitada la iniquidad. De kwaad zal Entraríamos en weggenomen una worden. dispensación. En we zouden in een nieuwe Porque tijd Dios se leven. hizo hombre. Want God is mens Y Dios geworden. mismo tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario, Hij heeft uw plek en mijn plek ingenomen muriendo aan het por los kruis. pecados de la humanidad. Hij stierf voor de zondes van Y de ahora se mensheid. predica en el nombre de Jesucristo el perdón y la En nu salvación. wordt vergiffenis gepreekt in de naam Todos van los hombres Christus. pueden ser salvos. Alle mensen kunnen verlost worden. Todos los hombres tienen esperanza. Alle mannen en vrouwen hebben hoop. Si alguno oyere mi voz, Als iemand mijn stem hoort, cualquiera, wie dan ook, no importa lo que hayas hecho. maakt niet uit wat je gedaan Si alguno hebt. oyere mi voz, Als iemand mijn no stem hoort, endurezca su corazón. verhard je hart niet. Dios llama a todos los hombres en todo tiempo ahora a arrepentirse, God roept ons allemaal tot berouw, porque viene pronto omdat hij spoedig komt. el cumplimiento de la última De semana, vervulling van de laatste week komt. la 70ª semana. De zevende week. El ángel le habló de 490 años. Hij had het over 490 A los jaar. 483 años Jesucristo murió. Hij stierf. Jezus stierf na 483 Pero como jaar. acontece Maar zoals het gebeurt, en el lenguaje de Dios, en los tratos de in Dios, Gods taalgebruik, a veces los profetas anunciaron acontecimientos cercanos, kondigden de profeten dingen die spoedig pero zouden luego gebeuren. saltarían a hablar de acontecimientos distantes Maar sin sprongen- anunciar, sin hacer ninguna aclaración. Sprongen daarna naar andere gebeurtenissen die veel verder waren. Y es por eso que el ángel le habla de 7 semanas En daarom heeft de engel het over y 7 weken 62 semanas, en 72, en total 62, 69 semanas. 69 Pero in luego totaal. habla de una, En daarna heeft hij het over la één. semana número 70, De 70, la que 70e aún week. no se ha cumplido, Degene die nog niet pero la que vervuld está a is. punto de cumplirse. Maar op het punt staat te vervuld te ¿Cuándo raken. comenzará la 70ª semana? Wanneer zal die week dan gebeuren? Todo- Starten. Todo gran proceso Elk proces se inicia con un gran begint acontecimiento. met een groot gebeurtenis. Está listo todo. Alles is al klaar. Juan habla de el espíritu del anticristo ya está en acción. Johannes zegt dat de geest van de antichrist al in actie is. Daniel le llamó el Christus. cuerno pequeño. Daniel noemde het de kleine hoorn. Pablo le llamó el hombre de pecado, Paulus de man van el hijo de zonde. perdición, De zoon. el que ha venido Van de por zonde. obra de Satanás. Degene die in de naam van Satan Dice, gekomen is. todo está listo. Ze zeggen alles is klaar. Pandemias, Pandemieën.
guerras, oorlogen, hambre, crisis política, hongersnoden, politieke crisis económica. economische crisis. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 8, Gods woord zegt in Romeinen la 8, misma creación, dezelfde la schepping, misma naturaleza gime. de natuur El smeekt, mundo no soporta más. de wereld kan het niet Está a meer aan. punto de colapsar. Het staat op het punt La om misma te creación beëindigen. De nos schepping advierte, waarschuwt ons. deseando, clamando por la manifestación de los hijos de En Dios. smeekt verlangt naar die manifestatie van de El kinderen van espíritu del God. anticristo está en acción. De geest van de antichristus is in Pero actie. según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Maar conform 2 Thessalonicense 2 el apóstol Pablo dice, zegt apostel Paulus, hay algo que lo detiene. er is iets wat het El stopt. anticristo no puede manifestarse. De antichristus kan zich Los niet poderes del diablo no manifesteren. pueden De manifestarse. krachten van de duivel Porque kan hay zich niet quien lo manifesteren. detiene. Want er is iemand die het stopt. La 70ª semana no puede dar inicio De 70ste week kan niet mientras el Espíritu starten. Santo Terwijl de Heilige está en la Geest iglesia de in de Jesucristo. gemeente van Jezus Christus Mientras is. usted y yo estemos aquí llenos del Espíritu Santo, Terwijl u en ik vervuld el zijn diablo met no de podrá Heilige Geest, manifestarse. kan de duivel zich niet Habrá quien le haga manifesteren. resistencia al poder de Er las is tinieblas. iemand die weerstand houdt tegen de El pueblo de duisternis. Dios como sal Het volk van God als que zout. preserva de la corrupción. Zout die het behoudt. La iglesia de Jesucristo llena del Espíritu De Santo gemeente van Christus vervuld como met de luz Geest als licht. no permite que las tinieblas arropen la humanidad. Dat de duisternis over de Pero el wereld apóstol komt. Pablo dice, Maar apostel Paulus zegt, pero hasta que a su vez maar totdat die keer, le sea quitada totdat dat weggenomen a la wordt, humanidad, aan de mensheid, a la tierra, aan het land, hasta que sea quitado. totdat het weggenomen El apóstol wordt. Pablo que le llamó Apostel Paulus noemt el het arrebatamiento. de opname. El diablo no podrá utilizar a sus instrumentos. Zal de duivel zijn instrumenten niet La meer bestia, gebruiken. el De falso beest, profeta para manifestarse de valse profeet die hasta zich que la iglesia de manifesteren. Jesucristo no sea De quitada. gemeente niet opgenomen Pero is. dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. In 1 Thessalonicense 4. Amados hermanos, no quiero que ignoréis Geliefde broeders, ik wil niet dat jullie para que onwetend no os zijn. entristezcáis como aquellos que no tienen Zodat jullie esperanza. niet bedroefd raken zoals degene die geen hoop Porque si kennen. nosotros creemos, Want als wij geloven, si usted cree als u gelooft que Jesucristo murió, dat Christus pero que gestorven también is, resucitó venciendo al diablo y a la maar ook muerte, opgestaan is en de duivel heeft así overwonnen, también traerá Dios con Jesucristo a todos los que durmieron en él. zo ook brengt Jezus Christus één ieder die met hem slaapt. Porque a la final trompeta, Want de laatste trompet con voz de mando, zal gehoord con voz de worden, arcángel zal gehoord y con worden. trompeta de Dios, los muertos en Cristo En resucitarán. de doden in Christus zullen opstaan. Luego nosotros, Daarna wij, los que esperamos a degenen die Jesucristo, wachten op Christus, los que estamos con nuestras lámparas llenas de aceite, degenen die hun olielampen estamos gevuld expectantes, hebben. Wij zijn afwachtend. esperando la manifestación de En Cristo wachten op de manifestatie para van recibir en las nubes om in de wolken al Mesías, de Messias te al kunnen Hijo de ontvangen. Dios, De mensenzoon, al Cordero de het Dios, lam van que God, tiene por nombre die als naam heeft justo, rechtvaardig, fiel y trouw verdadero, en waardig, Rey de reyes koning der y koningen, Dios de dioses y Señor de señores. koning der koningen. Recibiremos en las We nubes hebben in de wolken al ontvangen Señor Jesucristo. de Heer Y Jezus. En entonces dan la 70ª semana dará zal de inicio, 70ste week starten. manifestándose el anticristo, De antichristus zal zich manifestándose manifesteren. las diferentes plagas, juicios, De señales. verschillende plagen, berechtigingen, Nos aanwijzingen. acordamos claramente. Want we hebben gezien, Mateo 24, desde el versículo 4 hasta el 9, Matthäus 24, 4 habla tot de met las 9. mismas señales que profetiza o que Juan vio en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Vertelt hij over dezelfde dingen die Johannes in La hoofdstuk 6 van manifestación del Openbaringen anticristo. zag en schreef. De manifestatie van de antichristus, Guerras, oorlogen, terremotos, hambre. aardbevingen, Siempre hemos hongersnoden. tenido guerra, siempre hemos tenido We hambre. hebben altijd oorlog en Pero hongersnoden Jesús gehad. añadió algo, será como los dolores de la mujer En Christus encinta. zei, het zal zijn als de vrouwen die aan het baren zijn. Y no escaparán. En het zal niet
Je zal er niet aan ontvluchten. Un terremoto, dice Apocalipsis 6, Een aardbeving, zegt Openbaringen 6. que gran parte de la población desaparecerá. Dat 1/4 van de bevolking zal El verdwijnen. mundo entero será conmovido. De wereld zal bewogen Los worden. que queden vivos, dice la palabra En de Dios, degenen die levend blijven, clamarán a los montes, caed sobre nosotros. zullen smeken tot de bergen. Val op ons. Escóndenos del juicio y de la ira del Cordero. Onderschaal ons van de Porque sus berechtiging. juicios han llegado Want de berechtiging zal komen. y ellos no habían sido salvos. En zij waren nog niet verlost. Estamos en el tiempo de la gracia. We leven in de tijd van genade. Quisiera tener más tiempo para seguir explicándote paso a paso En ik had meer tijd willen hebben om stap voor stap lo uit que te tú leggen. necesitas saber. Maar wat u moet weten, Las profecías se cumplieron. de profetieën zijn vervuld. 483 años pasaron y Cristo vino y dio su vida en la cruz. 483 jaren zijn voorbij gegaan. Christus Y kwam hoy en gaf zijn estás leven aan het viviendo kruis. tiempo de gracia. En vandaag leeft u de tijden van genade. Hoy estás viviendo tiempo de misericordia. Tijden van barmhartigheid. Escapa de la ira que vendrá. Vlucht van de wrok die komen Iglesia, zal. prepárate para el encuentro y la venida de Jesucristo por su Gemeente, iglesia. bereid u voor de ontmoeting van El Christus met zijn arrebatamiento puede bruid. acontecer en cualquier minuto. De opname kan plotseling A gebeuren. decir verdad, no hay señales para el Er arrebatamiento. zijn geen aanwijzingen Por eso voor de Pablo creía opname. que él lo iba a ver. En daarom geloofde Paulus dat hij Porque het zou podía ser en zien. los tiempos de Pablo Omdat in de tijden van Paulus kon zijn. o puede ser hoy, Maar ook vandaag. puede ser esta noche. Vanavond ¿Estás tú preparado? bent u voorbereid. Si el rapto, el arrebatamiento, la venida de Cristo fuera hoy por su iglesia Als de opname van Christus vandaag zou zijn. para librarnos del juicio de la 70ª semana, Om ons te bevrijden van de 70ste week van de berechtiging. ¿en dónde te encuentras tú Waar zou u dan zijn? ahora? Waar bent u nu?